Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images and references, are provided for entertainment and educational purposes only and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. आज का जो टॉपिक है वो हमारे आसपास कई बार गुजरता है और कई बार इसको लेकर विवाद भी उठते हैं। क्या इस्लाम में हिंदुओं को मुशरिक बताया गया है और ये कहा गया है कि हिंदू जो हैं वो जहन्नुम में जाएंगे, और हिंदू ही नहीं जितने भी बुत परस्त हैं वो मुशरिक हैं। इसमें जो लोग मज़ारों की पूजा करते हैं यानी सूफी सेंट जो हैं मुस्लिम आबादी का वो तबका, वो भी मुशरिक है और वो भी जहन्नुम में जाएगा। फिरोज अहमद बख्श साहब, आपके हिसाब से काफिर की क्या डेफिनेशन है, मुशरिक की क्या डेफिनेशन है? ना देखिए, मैं एक बात बताऊं कि लफ्ज़ काफिर जो है ये हिंदुओं के लिए नहीं है और उसके लिए भी नहीं है जो किसी मजहब को मानता है। इसलिए देखिए, काफिर वो होता है जिसका कोई खुदा ना हो, किसी खुदा में यकीन ना रखे। काफिर वो होता है जिसका कोई स्क्रिप्चर ना हो। काफिर वो होता है कोई जिसकी पूजा पद्धति ना हो। तो उस हिसाब से हिंदू तो कहीं से कहीं तक काफिर नहीं है। ठीक है, हिंदू अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम में बिलीव करते हैं। वो यानी अगर कोई शख्स किसी भी धर्म में भरोसा ना रखे, जो एथीस्ट हो जाए, जैसे कि अब साहिल हो गए हैं, तो वो लोग काफिर हैं। मैं साहिल को भी काफिर नहीं कहूंगा। देखिए, इट इज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब जो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जीव है, जैन है, जो भी है, वो उनमें से कोई काफिर नहीं है। ठीक है। अब जैसे साहिल हैं, वो किसी भगवान में विश्वास नहीं करते, मैं उनको काफिर कहने वाला कौन हूँ? Who the hell I am to call him काफिर? देखिए फिरोज साहब, आपका बड़ा दिल हो, आप ज़हीन हैं, मैं आपका अलग एक हिसाब किताब हो सकता है, लेकिन मैं इस्लाम की किताबों के हिसाब से साहिल क्या है, या फिर कोई भी शख्स जो ईश्वर में भरोसा ना रखता हो और जिसका कोई धार्मिक ग्रंथ ना हो, पूजा पद्धति ना हो, तो क्या वो लोग काफिर हो जाते हैं इस्लाम की नज़र में? देखिए, काफिर वही है जिसका कोई भी भगवान ना हो, जिसका कोई भी जो प्रे करने की जगह नहीं हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सिनेगॉग कुछ नहीं हो। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने इस्लाम का जो है पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है। इस्लाम तो एक ऐसा मजहब है जो रहम का मजहब है, और इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसका मतलब ही सबमिशन है। हाँ, मसला जब पैदा हो गया, जब मतलब लोगों ने मुल्ला का इस्लाम फॉलो करना शुरू कर दिया, अल्लाह का इस्लाम छोड़ दिया। मैं अल्लाह का इस्लाम फॉलो करता हूँ। जो शख्स किसी भी ईश्वर को न मानता हो, जिसकी कोई पूजा पद्धति, पूजा स्थल ना हो, कोई धार्मिक ग्रंथ ना हो, वो काफिर है इस्लाम की नज़र में, कुरान और हदीसों के मुताबिक। मुशरिक क्या है? मुशरिक देखिए, इस्लाम में उसको कहा जाता है जो अल्लाह के साथ किसी को शामिल करे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग सिर्फ सिवाय अल्लाह के आगे किसी के नहीं झुकते हैं। जो हम सिजदा करते हैं, वो सिजदा हम प्रॉफिट मोहम्मद तक को नहीं कर सकते। ठीक है, अल्लाह को करते हैं। और जो अल्लाह के साथ में किसी को शामिल कर ले, ठीक है, अब जैसे कोई किसी मूर्ति की पूजा करने लगे, ठीक है, किसी कोई पत्थर का किसी को कोई भगवान बना ले, तो इस तरह से अगर कोई करेगा तो उसकी कोई बेइज्जती हम नहीं करते। लेकिन वो अगर कोई मुसलमान ऐसा करता है, भाई जो गैर मुस्लिम है वो तो करेंगे, जो जिस फॉर्म में भी अपने जो भी भगवान है उनको पूजेंगे वो। लेकिन अगर मुसलमान किसी मूर्ति की पूजा करता है या इस तरह का कोई सिस्टम करता है कि वो अल्लाह के साथ किसी को शामिल कर ले, कि मैं अल्लाह मियाँ को भी मानता हूँ और फलाने गॉड और गॉडेस को भी मानता हूँ, तो उसको हम कहते हैं शिर्क। यानी बुत परस्ती जो करते हैं वो मुशरिक नहीं है, शिर्क नहीं है, बल्कि अगर कोई मुसलमान करे तो वो शिर्क है। इसको रेफरेंस देती हुई कोई आयत आप बता सकते हैं, कोई आप हदीसों का किसी का हवाला दे सकते हैं? ऐसा है, आयतें हैं ऐसी कि जहां ये लिखा गया है, जहां ये कहा गया है कि अगर कोई मतलब कोई इस्लाम के अंदर अगर कोई किसी और को शामिल करता है अल्लाह के साथ, यानी वो कहता है कि मेरे ये भी भगवान है, अल्लाह मियाँ भी हैं, ऐसी आयतें हैं। नंबर मैं आपको बता दूंगा अभी, मतलब जिस मोबाइल इसी मोबाइल में सारा पूरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं साहिल के पास चलती हूँ। ठीक है, मुशरिक वो हो गया, वो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई या दूसरे धर्म के लोगों पर एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी मुसलमान अगर बुत परस्ती करता है, चाहे फिर वो दरगाह को पूछना ही क्यों ना हो, वो शिर्क कर रहा है, वो मुशरिक है। पिनाज जी, मैं समझता हूँ कि हमारे जो फिरोज भाई है वो काफ़ी अच्छे इंसान है, इस वजह से उनकी राय ऐसी है। लेकिन प्रॉब्लम इस्लाम में है, और ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुसलमान अच्छा होता है, प्रॉब्लम इस्लाम में है।
اور یہ جو ڈیفینیشن دے رہے ہیں وہ سیرے سے ہی غلط ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کافر اس کو کہتے ہیں جو کوئی خدا کو ہی نہیں مانتا, جس کی کتاب ہی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. آپ دیکھیے ایک پورا چیپٹر ہے قرآن میں سورہ کافرون, ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے, قل یا ایھا الکافرون, ٹھیک ہے, کافروں سے کہہ دیجئے, رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کافروں سے کہہ دیجئے, لا اعبد ما تعبدون, ہے نا, کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو یہ پورا چیپٹر ہے. اگر یہاں پہ کافر وہ ہے جو کسی کی عبادت نہیں کرتا ہے, تو یہاں پہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے رسول اللہ سے کہہ دیجئے کافروں سے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو, جس کو تم پوچھتے ہو, اور تم اس کی عبادت نہیں کرو گے, اس کو نہیں پوچھو گے جس کو میں پوچھتا ہوں. یہاں صاف صاف مطلب یہ ہو گیا ہے کہ جس کو کافر کہا جا رہا ہے وہ کسی خدا کی عبادت کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے سوا جو اللہ اور اس کے رسول کو نہ مانے وہ کافر ہے. اور مشرک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے, کوئی مورتی پوجا کرے, کوئی جیزس کو اگر اپنا خدا مان لے, خدا کا بیٹا مانے, یہ مشرک ہے. تو ان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ سیدھے سے غلط ہے, قرآن کے بھی خلاف ہے. کافر کا یہ مطلب نہیں ہوتا. میں نے کہا نا قل یا ایھا الکافرون, کہہ دیجئے اے رسول کہ کافروں سے کہہ دیجئے میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. پورا سمجھائیے نا, میں پورا سمجھا دوں. دیکھیے لیکن جو آپ نے جو ڈیفینیشن دی ہے کافر کی, سنیے میری بات. فیروز صاحب آپ نے ایک لمبا چوڑا آپ نے بولا, ایک بار ان کا سن لیتے ہیں, پھر آپ کے پاس ان کا کاؤنٹر لینے کے لیے میں ضرور آؤں گی. جی جی ساحل آپ بتائیے کہ آپ باقاعدہ ان کو پورا حوالہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آدھی لائن اٹھا رہے ہیں. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ جو کافر کا مطلب جو غلط لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ ان کی غلط بات ہے. یہاں پہ کافر کو جو ایڈریس کیا گیا ہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کوئی دوسرے خدا کی عبادت کرتے تھے, رسول اللہ والے خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے. قل یا ایھا الکافرون, اے رسول کافروں سے کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون, میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی جو کافر ہے وہ کسی کی عبادت کرتے تھے, اور یہ بول رہے ہیں کہ کافر وہ ہوتا ہے جو کسی کی عبادت نہیں کرتا جس کا کوئی خدا نہیں ہوتا. تو انہوں نے غلط ڈیفینیشن دی ہے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں سے جو شرک کرتا ہے, کسی کو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے, تو وہ جو ہے وہ مشرک ہوتا ہے. بھائی اگر مسلمان کسی کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے تو وہ مسلمان رہا ہی کدھر, وہ تو اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے قرآن میں لکھا ہے ان الشرک لظلم عظیم, شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھو سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے, کیا کہتی ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. کیا کہتا ہے, بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے, یعنی اللہ کے ساتھ اس کو اگر کسی کو شریک کرتا ہے تو اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ کر لے اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا, لیکن جو شرک کرے, جو مشرک ہوتا ہے, وہ کبھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا, وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. تو ان کی دونوں ڈیفینیشن جو ہے وہ غلط ہے. یعنی ساحل اگر آپ کی ڈیفینیشن, میں آ رہی ہوں آپ کے پاس آ رہی ہوں, دیکھیں آپ کی ڈیفینیشن کو بھی میں نے انٹرپریٹ کر کے سمجھا تھا, اور ساحل نے جو کہا, ساحل آپ کے مطابق جو شخص, یعنی کہ وہ لوگ نہیں جو ایشور میں بھروسہ نہیں رکھتے, بلکہ وہ جو کسی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے ایشور میں بھروسہ رکھتے ہیں وہ کافر ہیں. جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں, وہ شرک کرتے ہیں, وہ مشرک بھی ہو جاتے ہیں. مطلب کافر تو ہے ہی ہیں, مشرک بھی ہو جاتے ہیں, اور مشرک جہنم میں جاتے ہیں. یعنی کہ ہمیشہ کے لیے جلے گا. جین دھرم کے لوگ, بودھ دھرم کے لوگ جو بھی اگر مورتی بنا کے پوجنے لگے تو وہ اسلام کی نظر میں مشرک ہیں اور جہنم میں جائیں گے. اور کافر تو ساری دنیا کے لوگ ہیں جو اسلام کے علاوہ کسی بھی دھرم کو مانتے ہیں. صحیح سمجھی ہوں میں؟ بلکہ جہنم میں ایک سزا یہ بھی ہے کہ آپ کے جو پیچھے سائیڈ ہوتا ہے, نیچے کا جو ہول ہوتا ہے, وہاں سے آپ کو جنزیر ڈال کے اوپر کے منہ سے نکالی جائے گی. ایسی سخت سزا ملے گی مشرکوں کو, یعنی ہندو, جین, عیسائی سب کو اس طریقے کی سزا جہنم میں ملنے والی ہے. سلیہ نیچے سے گھسا کے اوپر سے نکالا جائے گا. میں جواب دے دوں؟ بالکل, اب آپ کی باری سر. میں جواب دے دیتا ہوں. جی, اور انہوں نے کچھ آیتیں بھی پڑھی ہیں. جی, تو یہ کیا مطلب, دیکھیے میں تو نہیں سمجھ پاؤں گی, آپ جانکار ہیں تو میں چاہوں گی اگر غلط پڑھا ہے تو ترنت اس کا کھنڈن کریں تاکہ کوئی غلط انفارمیشن نہ جائے. نہیں, میں جواب دیتا ہوں, کوئی بات نہیں. دیکھیے ساحل کا جنم ایک مسلم فیملی میں ہوا, اسلامک فیملی میں ہوا, اچھے آدمی ہیں,
प्रोफेशन जो भी है इनका, इस्लाम को अच्छे से समझते हैं। लेकिन एक चीज मैं इनको बताना चाहूंगा, इन्होंने एक अभी इस प्रोग्राम के शुरू में एक बात कही, इन्होंने कहा फिरोज साहब एक अच्छे आदमी हैं, इनकी इंटरप्रिटेशन है, मगर ये गलत है। ये भी इन्हीं की इंटरप्रिटेशन है कि मैं गलत हूं, मैं उस पर भी कोई मतलब तेखबा नहीं होना चाहता या मुझे कोई गुस्सा नहीं है। देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ ये जो मसला है शिर्क का और कुफ्र का, इसमें इन्होंने एक इंटरप्रिटेशन दी। इन्होंने ये भी कहा कि जो 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 मतलब मुशरिक है या जो भी काफिर है क्या है, उसको क्या सजा होगी। देखिए, मसला यहाँ पे क्या होता है, ये सारा काफिर का डेफिनेशन तो क्लियर हो जाए फिरोज भाई। मैंने सूरह काफिरून का जो हवाला दिया है उससे आप रद्द करिए ना, कैसे रद्द करोगे? मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आपकी जो बातें हैं मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूँ। बीच में बोलना थोड़ा सा बेअदबी होती है, ठीक है? मैं भी नहीं बोलूंगा आपके बीच में, अगर आपको बीच में बोलना है तो मैं खामोश हो जाता हूँ, बिना नहीं बोलिए, ठीक है फिरोज साहब आप बोलिए। वो कह रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा काफिर की डेफिनेशन के लिए आपको कुरान की आयत का हवाला दिया है, तो फिर वो गलत कैसे हुई? सुनिए साहिल, सुनिए। यू आर एन एनलाइटेंड पर्सन, आपको कुरान पूरा हिफ्ज ना हो लेकिन काफी उसकी आयतें हिफ्ज हैं। मैं अभी भी आपको ये कहूंगा, आप एक अच्छे मुसलमान हैं। आप भले ही ये कहें कि मैं मुस्लिम धर्म से बाहर आ गया, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। आज भी मैं आपको ये कहूंगा कि यू आर अ गुड मुस्लिम एंड अ वेरी गुड इंडियन, ठीक है? नाउ हैविंग सेड दैट, इसी जो आयत आप पढ़ रहे थे, इसका आखिरी हिस्सा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसमें इसका मतलब ये है कि जहां आप तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि इसमें तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। अभी आप ये कह रहे थे कि जो मुशरिक है उसको ये सजा दी जाएगी, उसको उसकी इस जगह से पकड़ के लटकाया जाएगा, और भी कुछ कहा जाता है, बहुत सी चीजें, कि इनको उबाला जाएगा, जलते हुए कढ़ाव में उबाला जाएगा। ये वो चीजें हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, आप इनको कुरान से अटैच कर रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो कुछ ऐसे मतलब उलेमा होते हैं या जो अपने को अकाबरीन कहते हैं या अमाइदीन कहते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, अगर तुम्हारा तखने से जरा सा पजामा ऊपर हो गया तो तुम्हारा जिस्म का वो हिस्सा उबाल दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। ये तरीका नहीं है। इस्लाम जो फैला है वो सूफिया कराम की वजह से फैला है, तलवार से नहीं फैला। और अगर किसी ने तलवार से फैलाया है तो गलत है। तो इसमें देखिए ऐसा है, आप एक अच्छे इंसान है, सुनिए, आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे हिंदुस्तानी हैं, अच्छे मुसलमान हैं। मैं अभी भी आपसे आप ऐसा करिए, आपकी मेरी मुलाकात टीवी पे ही होती है, ठीक है? न्यूज नेशन के चैनल पे या कहीं और चैनल पे होती है। आप मेरे पास आइए, मैं कोई इस्लाम का ना ठेकेदार हूँ ना कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मेरी नस नस, मेरी सांस सांस अल्लाह से, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपसे, मेरी मतलब इस्लाम से जुड़ी हुई है, ठीक है? अहादीस से जुड़ी हुई है, ठीक है? एक बात को कह के बात को खत्म करूंगा, ये बहुत जरूरी किस्सा है। सहारनपुर में कुछ मुसलमानों ने कुछ हिंदुओं की जमीन कब्जा ली और कहने लगे हम यहाँ मस्जिद बनाएंगे, या हिंदू कहने लगे हम टॉपिक जा रहा है। फिरोज साहब सुनिए ना, वक्त की कमी है फिरोज साहब, अच्छा नहीं लगता, वक्त की कमी है। किस्सा आप एक बार पहले भी सुना चुके हैं, मुझे याद है बहुत अच्छे से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि और यहाँ कोई भी नहीं मानेगा इस बात को, नहीं तो हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब फलती फूलती कैसे, ये इस पे कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कुरान हदीस में ऐसा कुछ लिखा है? अगर कोई उन्हें गलत इंटरप्रेट कर रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई इंटरप्रिटेशन गलत है, तो कहीं ना कहीं इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि अगर गलत इंटरप्रिटेशन हो रही है, अगर इस्लाम में बाकी धर्मों के लोगों को काफिर नहीं कहा गया है, नहीं सुनिए ना, अगर काफिर नहीं कहा गया है तो फिर उसको कहना चाहिए कि गलत पढ़ा रहे हो। सुनिए, ना सिर्फ इंटरप्रिटेशन गलत हो रही है, ये जो फतवे देते हैं, जैसे एक फतवा दे दिया खुमैनी ने उसके रजदी के खिलाफ, तो जो साहिल ने बोला, वो जो साहिल ने डेफिनेशन दी, आपका कहना है कि ये गलत है। देखिए, मैं तो अरबी जानती नहीं, मैं कुरान हदीस नहीं जानती हूँ। साहिल ने जो डेफिनेशन दी, आपके हिसाब से इन्होंने गलत तर्जुमा पेश किया है उसका? जो आयत उन्होंने पढ़ी उसका गलत तर्जुमा पेश किया, आप ये कह रहे हैं? मैं गलत तर्जुमा नहीं कहूंगा उसको, तर्जुमा बिल्कुल सही था इनका। लेकिन जो सोच है, देखिए ये जो सोच है
یہ مسئلہ سارا اگر سوچ دیکھیے سر، سوچ کس کی، اگر یہ لکھا ہے کہ کسی دوسرے دھرم کے لوگ کافر ہیں، اگر اس کا یہ انٹرپریٹیشن ہوتا ہے تو سوچ ٹھیک ہے، سوچ یہ ہو سکتی ہے نہیں بھئی یہ نہیں ٹھیک بات نہیں ہے، یہ سوچ ہو سکتی ہے، لیکن جو لکھا ہے وہ تو لکھا ہے نا سر۔ دیکھیے بال کی کھال پکڑنے پناز جی مجھے موقع دیجئے، آپ کچھ بھی کہہ لیجئے۔ ساحل صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ ہندی کا محاورہ ہے نا بال کی کھال نکالنا، تو اگر وہ بال کی کھال پکڑتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو جیسے یہاں بال نہیں ہے فیروز بھائی، یہاں پہ پوری کھال بتائی گئی ہے قرآن میں۔ ابھی پناز جی مجھے موقع دیجئے پلیز۔ دیکھیے پناز جی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فیروز بھائی ایک بہت اچھے انسان ہیں، لیکن پرابلم اسلام میں ہے۔ میں نے اپنا خود کا انٹرپریٹیشن نہیں کیا، میں نے وہ چیز بتائی جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کافر کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کافر وہ ہے جو خدا کو ہی نہیں مانتا۔ میں نے قرآن سے سورہ کافرون کی آیت سے 109 سورہ نمبر 109 ہے، اس سے بتایا کہ کافر اس کو کہا جا رہا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر رہا تھا۔ میں نے پھر یہ بھی بتایا قرآن سے سورہ نساء سے کہ سورہ چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 48 کہ بھائی اللہ شرک کے علاوہ جو چاہے گناہ معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ چاہے آپ کسی کا بلاత్కాر کرو، قتل کرو، دھوکہ دو، کچھ بھی دو، اگر اللہ چاہے گا تو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن آپ نے اگر شرک کیا ہے، مورتی پوجا کی، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی، تو اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اچھا، میں نے جو چین کی بات کی تھی اس کا بھی میں حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ جو ہے لوگ جو ہے جا کے خود چیک کر سکتے۔ سورہ حاقہ چیپٹر نمبر 69 ورس نمبر 32 کیا کہتا ہے اللہ؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، ٹھیک ہے؟ فردر make him march in a chain whereof the length is 70 cubits۔ اور اس کی جو انٹرپریٹیشن نہیں، اس کی جو کامنٹری ہے اس میں دیکھیے عباس کی جو تفسیر ابن عباس ہے، جلالین ہے، یہ کیا کہتے دیکھیں، and then insert him in a chain, insert the chain in his anus and extract it from his mouth, and what remain of it turn it round his neck, and with cubits of the angel it is also said this means 70 fathoms۔ یعنی آپ کے جب آپ کو اس میں جہنم میں جلایا جائے گا، آپ مشرکوں کو، کافروں کو، تو ان کے پچھواڑے سے جو ہے چین اندر گھسا کے منہ سے نکلے گی۔ میرے دوست ہیں پی سی آر ٹیم میں موجود ہیں اور وہ خود اسلام مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام میں کافروں کے لیے تو ضرور یہ کہا گیا ہے کہ بھئی کافر جو ہے وہ جو ہے ایندھن ہے جہنم کا اور اسے آگ میں جلایا جائے گا، یہ تمام باتیں لکھی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ بات آپ کہہ رہے ہیں وہ مشرکوں کے لیے کہیں بھی سزاؤں کا ورنن جو ہے وہ نہیں ہے۔ کافر جو ہوتا ہے نا پناز جی، کافر ایک براڈ کیٹیگری ہے۔ اسلام کیا کرتا ہے، قرآن کیا کرتا ہے، انسانیت کو دو بھاگ میں بانٹتا ہے، ایک مسلم اور ایک کافر، ایک مسلمان اور ایک کافر۔ یہ جو کافر ہے اس کے اندر آپ کو الگ الگ بائیفرکیشن ملے گا کہ کچھ لوگ جو ہے اہل کتاب ہے یعنی جیوز اور کرسچنز، کچھ لوگ مشرک ہے جیسے آپ ہندو، اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، جو بھی بت پوجا کرے، یہ سب، ہاں یہ مشرک ہوتا ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے ملحد یعنی جو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، ایتھیسٹ۔ اس طریقے سے بائیفرکیشن کافر کے اندر آتا ہے۔ تو جتنے کافر ہے، چاہے وہ مشرک ہو، ملحد ہو، کچھ بھی ہو، مورتی پوجک ہو، سب کے سب کو یہ سزا ملنے والی ہے۔ میں نے کیا کہا کہ اللہ صاف صاف کہہ رہا ہے جو شرک کرتا ہے، جو مورتی پوجا کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو شریک کرتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے قرآن میں کہ یہ گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ بلکہ جو کافر ہے، اہل کتاب ہے، مشرک ہے، ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے سورہ بینہ سورہ نمبر 98 ورس نمبر 6 ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ دیکھیں ادھر کافر کا بھی ورڈ آگے آئے گا، اہل کتاب، کافر، مشرک سب آگے اس میں۔ دیکھیں ان الذین کفروا، جس نے کفر کیا، جس نے ڈس بلیو کیا، من اہل الکتاب، ایک سیکنڈ اس میں سے جو اہل کاپی سے لوں گی میں، ہاں اس میں کون کون ہے؟ اہل کتاب کون کون ہے؟ جیوز اور کرسچنز، ٹھیک ہے؟ والمشرکین، اور مشرک، فی ناری جہنم خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ قیامت میں جلائے جائیں گے، رہیں گے ادھر، ناری جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہے، ورسٹ آف کریچر۔ ابھی میں نے یہ بھی قرآن کا حوالہ دے دیا۔ اگر فیروز بھائی کو جو ہے الگ سے اپنا اسلام بنانا ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ اسلام چھوڑ دے اور ایک نیا فیروزیہ مذہب بنائے جس میں میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گا، کیونکہ آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ لیکن قرآن میں آپ یہ نہیں کہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ صاحب اب ایک کلوزنگ ریمارک ان کی ان تمام باتوں پر آپ بولیے۔ ہاں دیکھیے ایسا ہے
ऐसा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपने नाम का इस्लाम बनाऊं। देखिए, इस्लाम एक ही है, आप भी मुस्लिम हैं, आपकी इंटरप्रिटेशन ही आपने इस्लाम छोड़ दिया। आप एक अच्छे इंसान हैं, फिर मैं इस बात को रिट्रेट करूंगा, एक अच्छे हिंदुस्तानी हैं। और आप कभी प्रोग्राम को छोड़ के, ये न्यूज नेशन का प्रोग्राम ठीक है, हम इस पे भी बात कर रहे हैं, अच्छी बातें हो रही हैं। और मैं मतलब ये कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ, जैसे एक मौलाना आपके ऊपर भड़क गए थे किसी प्रोग्राम में, किसी चैनल पे, शायद मौलाना देहलवी थे, क्या तेजपा हुए, मतलब चिराग पा ऐसे हो गए, मतलब जैसे ऐसा लगता है कि उठा के पटक देंगे। तरीका ये नहीं है, ठीक है। इस्लाम एक ही है, आप भी उसका हिस्सा है, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। और आखिर में बस मैंने जो आयतें बताई है उसका उस पे आंसर करिए ना फिरोज भाई। मैं बात पूरी कर लूं, मेरा क्लोजिंग रिमार्क है, मुझे थोड़ा सा फिरोज साहब, जो आयत इन्होंने बताई वो गलत थी क्या? नहीं, कुरान में वो आयतें नहीं है क्या? हाँ, तो मुझे कहने तो दें, जी। मैं बता दूं ना, वो आयतें हैं, मैं उसी पे तो फोकस कर रहा हूँ, वो सारी आयतें हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं फिर कहना चाहूंगा कि साहिल साहब एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब वो कुछ एक आयत को फोकस करके उसमें कहते हैं इसमें लिखा है, ठीक है, उनका तर्जुमा ठीक है, लेकिन ये उन्हीं मौलवियों की तरह जो है वास कर रहे हैं, उन्हीं मौलवियों की तरह बात करते हैं कि जो जरा सी बात पे कि ए मुसलमानों, अगर तुमने ये नहीं किया, अगर तुम्हारी एक हुआ है तो तुम जहन्नुम में जाओगे, अगर तुमने ये नहीं किया तब तुम जहन्नुम में जाओगे, आग में जलाए जाओगे। क्योंकि अल्लाह लिखा है, वैसे अल्लाह ने कुरान में लिखा है। चलिए, फिरोज साहब कह रहे हैं कि ठीक है, कुरान की आयतें कबूल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें साहिल की इंटरप्रिटेशन जो है वो सही नहीं लगती है, बहुत हार्श लगती है। पिनाज जी, मैंने कोई इंटरप्रिटेशन नहीं किया है, मैंने जो लिखा है वो बताया, मेरा इंटरप्रिटेशन मैं बताया नहीं हूँ। साहिल साहब, मेरी बात को सुनने दीजिए, सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपके वालिद को मानता हूँ, एक 5 सेकंड दे दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, बड़ा होने के नाते भी। देखिए, ऐसा है, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, और पीनास तो खैर ये कंडक्ट कर रही है इस प्रोग्राम को, मैं उन तमाम लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं, करोड़ों लोग सुन रहे होंगे इस प्रोग्राम पे, कि इस्लाम एक रहम वाला मजहब है, अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है। अगर आपने, हो सकता है आप इस्लाम से बाहर आ गए, हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे अच्छे काम किए हों, हमारी जिंदगी के बाद हमें कब्र में जाना है, अल्लाह के सामने सुरखरू होना है, हो सकता है अल्लाह सारे आपके हमारे गुनाहों को माफ कर दें, और बजाय आग में जलाए जाने के या जहन्नुम में जाने के, सभी आपने ठीक है, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। साहिल ने वो तमाम कुरान की आयतों का हवाला दिया, वो उनकी इंटरप्रिटेशन थी, और यकीनन मुझे उम्मीद है कि जो हमारे तमाम दर्शक इस शो को देख रहे हैं वो पढ़ेंगे। जी साहिल, मुझे भी क्लोजिंग रिमार्क्स छोटा सा रिमार्क मैं चाहूंगी, क्योंकि अब वक्त कम हो रहा है। बिल्कुल, मैं बस यही कहूंगा कि देखिए, प्रॉब्लम ये है, फिरोज भाई जैसे हमारे मुसलमान भाई है, ये असल में कुरान की आयतों को सुनकर ये इस्लाम की इन बातों से शर्मिंदा है, जिसकी वजह से ये इस चीज़ को झुटलाते हैं। मैंने अपना कोई इंटरप्रिटेशन नहीं दिया, मैंने वही कहा है जो एग्जैक्टली कुरान में लिखा हुआ है। और ये कह रहे थे अल्लाह रहम वाला है, मुझे ये नहीं पता कि ये कैसा अल्लाह रहम वाला है जो हम जैसे लोगों के पिछवाड़े में से। सुनो, मेरी बात खत्म होने दो, अभी आप बीच में बोल रहे हो, अभी आप बीच में बोल रहे हो, अभी आप बीच में बोल रहे हो, मुझे खत्म करने दो। बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। एक मिनट, मुझे लास्ट स्टेटमेंट देने दीजिए, मुझे लास्ट स्टेटमेंट देने दीजिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि अल्लाह जो है रहम वाला है, मुझे नहीं पता कि ये कौन सा खुदा है जो इस तरीके से रहम करेगा बंदे पे कि वो अपने ही बनाई हुई मखलूक के पिछवाड़े के सुराख में से चेन डाल के उसको मुंह से निकाल के उसके गले में जाके घुमा के करेगा। मेरी टीम के भी एक मेंबर हैं जो इस शो को देख रहे हैं, वो आपकी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, काफिरों को लेकर, उनको जलाने को लेकर, जहन्नुम की बात, कयामत की बात, लेकिन कम से कम जो सजा आप बता रहे हैं, मैं चाहूंगी कि शो है, सजा को बार बार रिपीट ना करें, ये सजा का जिक्र नहीं है इस्लाम में, वो कह रहे हैं। पिनाज जी, सूरह हाक्का, सूरह नंबर 69 वर्स नंबर 32 जाके चेक कर लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बोलिएगा। चलिए, ठीक है साहिल, ये आपकी इंटरप्रिटेशन थी, वक्त की कमी है, ठीक है, आपने अपने तर्क रखे हैं, आपने अपने लॉजिक रखे हैं, आपने कुरान हदीसों का हवाला दिया है, फिरोज साहब ने अपनी बात रखी है, और हमारे दर्शक समझदार हैं, उनके पास तमाम किताबें भी मौजूद हैं और तमाम साधन भी मौजूद हैं, वो अपनी राय बनाएं।